জয় জয় বীর দৈত্য দশনন্দর জয়। এখন দেবী মহেশ্বরী নাহন্তে মোহর রথরে নাই নিশ্চয় কপটি লম্পটি রম করেছে কপট নাই। এখন মর্কট বাহিনী অসন্তে পলাছি তবে ছয় মারিণ দিব্যাস্ত্র সৃষ্টি করিবি মৃত্যুর ভাণ্ড। এ বাণକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ରଘୁପତି ତୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା। এই নির্বদ্ধ ছটিয়া ଏ ଅନାର୍ଯ୍ୟ আরে হই তুম্ভে পলায়ন পন্থে পুনশ্চ আসিছ সমর প্রাঙ্গণে। আরে ভুলি যাইছ কি ক্ষত্রিয়র ধর্ম? এই নির্বদ্ধ ছটিয়া ଏ ମୂର୍ଖ ভিয়াইছ মায়া কহি গলে দেবী মহেশ্বরী। আরে রে চটিয়া করিলু কি মায়া কেড়ে গলে মহেশ্বরী। ভঙ্গি বিদ্যি মাগ সাহস বীর পদাণু মোহিত শশিরি রে ব্যাত পছন্দ করিব কেউ চুপারে ব্যাত। থাকো তুমি মু ভুকিলা বাঘ থাকো তুমি মু ভুকিলা বাঘ আদি রোলা গলে হে বব রে ব্যাত। बड़ी बड़ी कहनाऊ आज भांगी देवी तोहरा भाऊ बड़ी बड़ी कहनाऊ। चोर मुह टाण आरे दशानन चोर मुह टाण आरे दशानन युद्ध को हेउचु तुराऊ राऊ बड़ी बड़ी कहनाऊ। जेते जेते मारी छुबीरा पसंद नु होई तो होरा। तोर भाई पुण हटे कुंभकर्ण तोर भाई पुण हटे कुंभकर्ण हटे कि अबीर मुखरे कहू बड़ी बड़ी कहना। लक्षणी भौणी तोरा प्ररप्ति करिया दर लक्षणी भौणी तोरा परप्रीति करिया दर। कथा रखिलु वंश बुड़ाइलु ता कथा रखिलु वंश बुड़ाइलु हासे नरसिंह जहा तू सहु बड़ी बड़ी कहना। এই নির্বদ্ধ ছটিয়া আরে মুধলে মোহর প্রাণ নেবাকো নাহি তোহর ফসরে মোহর মৃত্যু ভেদ সর। জানিছি শ্রীরাম নেবা খুব প্রাণ পাশরে নাহি মার। প্রলোভন পাই বিভীষণ রহিছি তো পাশে পুণরে ব্যাধ তোকে চাহি অছন্তি বিন্দু ধরে ব্যাধ।
হেবে বথরে ব্যথা প্রাণ প্রদীপ নিভিদিব তোর নাহি তো আয়ুষ তৈল কুকর্ম ভুলিল কুকর্ম করিলু সরি গলা লীলা খেলা রে পাখি তুই হাকুড়ে পড়িছু আজি রে যদি অঙ্গে তোর অছি শক্তি হেই যাও পুনর্বার শক্তির পরীক্ষা আছে মো প্রস্তুত পুনর্বার হইয়াছি পলায়ন বন্ধে নির্ভুল পথটিয়া এপরি রক্ষা করিব এপরি রক্ষা করিব মোহর কবল মানবী পইয়া সখা বারম্বার কাটুଅছি মস্তক তাহার ହେଲେ କଣ୍ଢେ ତାର ପୁନର୍ବାର ଲାଗୁଛି ମସ୍ତକ ପ୍ରଭୁ କୁହ କୁହ ସଖା କିପରି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ ହୋଇବ ମରଣ କୁହ କୁହ ସଖା କୁହ ଆହେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ପର ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ଆହେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ପର ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଦିବସ ହେଉଛ ଆପଣ ଯାହା ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ପୃଥିବୀ ନନ୍ଦିନୀ ମାତା କରିଲା ହରଣ ପୃଥିବୀ ନନ୍ଦିନୀ ମାତା କରିଲା ହରଣ ବ୍ରହ୍ମମାନେ ଜୀବ ପ୍ରାଣ ଅକାଟ ବଚନ
କୁହ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବିନା ରାବଣର କେବେ ହେଲେ ନହେବ ମରଣ। ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ କୌଶଳ କରି ମାଗି ନେଇଛି ସେହି 10 ଶିର। ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଶରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ମୋ ପାଶରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା? କିଛି ନଦୀ ସହି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ମୋତେ କିଛି ସଖା, କିଛି ନଦୀ ସହି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ 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 ବୀର ପ୍ରେଣମ ହେଉଛି ଅସ୍ଥିର। ରାବଣ ବଧ ସର ନାହିଁ ମୋର ପାଶର। କିପରି ବନ୍ଧିବା ଅସୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୀର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୀର ପ୍ରେଣମ ହେଉଛି ଅସ୍ଥିର। ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ 10 କଥା ମାଗି ନେଇଛି ବ୍ରହ୍ମସର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୀର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୀର ପ୍ରେଣମ ହେଉଛି ଅସ୍ଥିର। ବୁଦ୍ଧି କରିବା, କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଏବେ ସଖା? କିପରି କିପରି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣକୁ କରିବା ବିନାଶ? ନଦୀ ସହି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ମୋତେ କିଛି ସଖା, ନଦୀ ସହି ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ କିଛି। ପ୍ରଭୁ କରିଣ କୌଶଳ ମାଗି ଆଣିଅଛି ଯେବେ ବୀର ଦଶାନନ, ନିଶ୍ଚୟ ରଖିଥିବ ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ହନୁମାନ ଯାଅ, ହନୁମାନ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆସ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତିସ୍ୱର। ହଁ ହଁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତିସ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ'ଣ ଯାଇ ନେଇ ଆସିପାରିବ ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ପାଶୁ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ସ୍ୱର? କୁହ, ଯାଇ ନେଇ ଆସିପାରିବ? ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ ଧରି ସବୁ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ସମ୍ଭବ ପ୍ରଭୁ। ମାରୁତି ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ସମ୍ଭବ। ତେବେ ଯାଅ। କରନ୍ତୁ ଆଶିଷ ପ୍ରଭୁ, ଅବିଳମ୍ବେ ଚାଳିଯିବି ତମ ନାମ ଧରି। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଅବିଳମ୍ବେ ଚାଳିଯିବି ତମ ନାମ ଧରି। ମାରୁତି ତେବେ ଯାଅ, ଯାଅ ମାରୁତି ଯାଅ। ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ତୁମର ଫେରିବା ପଥକୁ। ଯାଅ ଯାଅ ମାରୁତି ଯାଅ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ। ପ୍ରଭୁ ତେବେ ଆସ, ଆସ ସଖା। ମାରୁତିର ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ ପଥ ଅବରୋଧ କରୁଥିବା ଆମେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୈତ୍ୟର ନଚେତ୍ ମାରୁତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟାଇବ ବିଘ୍ନ। ହଁ, ମାରୁତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟାଇବ ବିଘ୍ନ। ଆସ ଆସ ସଖା, ଆସ ଆସ ମିତ୍ର। রাতি জয় জীব ঘর পাখরে থাইবি রহিছি আজি
বয়স ভুলেই দেইছি কামনার শোষ চিহ্নেই দেইছি বিবেক কি করিবি মুখী যুদ্ধ ঘটঘটার ভয়ঙ্কর মুখরা বগুলো স্তব্ধ করে দিয়ে মতে তুম্রময় দেখা যায় সমর প্রাঙ্গণ মেঘাচ্ছন্ন ধরারে ন পড়ে সূর্যଙ୍କ কিরণ হে মা বাঘেশ্বরী ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁମେ ସହାୟ ହୁଅ ମା ମୋ ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁରକୁ ତୁମେ ସହାୟ ହୁଅ জয় শিব শম্ভু জয় শিব শম্ভু জয় শিব শম্ভু গুরুদেব মহারানী মন্দোদরী প্রণাম গুরুদেব কুশଳରେ ରହିଛ ତ ଅନ୍ତଃପୁର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶରଣ ପଶୁଛି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ଗୁରୁଦେବ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଗୁରୁଦେବ ତୁମେ ଚାହୁଁଛଟି ତୁମ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ଗୁରୁଦେବ ତେବେ ମୋହର ବଚନ ରଖିବ ତ ମା କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଯାହା ଆଦେଶ କରିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ପାଳନ ଗୁରୁଦେବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ପାଳନ ନ କରି ଡେରି ଗୋ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ବଚନ ନ କରି ଡେରି ଗୋ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ବଚନ শহীদ পাই আসিছি ধাই ঘটে জীব মা ঘটনা রাম রাবণ যুদ্ধ ভীষণ ধরা হেউছি কম্পমান স্বর্গে বিবুধ হলেন শব্দ নথুরে কাহার বচন পূর্বে রাবণ সত্য করিণ রামঠু আনিছি মাগিণ মরণ যে ব্রহ্মবাণ ততে করিছি মা প্রদান ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସତ୍ୟ କରାଇ ଶ୍ରୀରାମେ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତିଶ୍ୱର ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଗୁରୁଦେବ ଗୋପନେ ରଖି କରୁଅଛି ପୂଜା ହଁ ଗୁରୁଦେବ ଗୋପନେ ରଖି କରୁଅଛି ପୂଜା ଭୟ ନ କରି ଶେଷର ଆଣି ଦିଅ ଦିଅ ମୋର ହସ୍ତେଣା ଯଦି ପଳାଇ ପାଇବେ ନାହିଁ ରାବଣ ନ ହେବ ମରଣ
ରଥେ ଫେରିବ ହନୁମାନ। ଗୁରୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି ଧ୍ରୁବ ଭାଷେ ନାରୀ ରଖ ବଚନ। ଗୁରୁଦେବ ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ଆଣୁଅଛି ମୁଁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ସର। ମନ୍ଦୋଦରୀ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ହୋଇ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ରକ୍ଷା କର ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଗୁରୁଦେବ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ଗୁରୁଦେବ। ଆଣୁଅଛି ମୁଁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ସର। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ପାପିଷ୍ଠି ମନ୍ଦୋଦରୀ ପୁଣି ଚାହୁଁଛି ତା ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ନୁହେଁ ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଭୋଗିବୁ ତୁ ବିରହ ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ହଁ ହଁ ବିରହ ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। এই তো আছো হিমন্ত যাଉଛି গুরু শুক্রাচার্য রূপ করিবি ধারণ। ହଁ ହଁ গুরু শুক্রাচার্য রূপ করিবি ধারণ। ଗୁରୁଦେବ ମହାରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ତୁମକୁ ଭରସା କରି ଦିଅ ଦେଉଅଛି ଶକ୍ତି। ଦିଅ ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ରକ୍ଷା କର ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଗୁରୁଦେବ। ଦିଅ ସେ ସର ମତେ ଦିଅ ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦିଅ ସେ ସର ମତେ ଦିଅ ସେ ସର ମତେ ଦିଅ ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସେ ସର ମତେ ଦିଅ ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସେ ସର ମତେ ଦିଅ 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 ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତୁମ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ତେବେ ସେ ସର ମତେ ଦିଅ 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 ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ତୁମକୁ ଭରସା କରି ଦେଉଅଛି ଶକ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସ୍ଥାନକୁ ହୋଇ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ରକ୍ଷା କର ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଗୁରୁଦେବ। ରକ୍ଷା କର ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ। ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ମହାରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଏବେ ଆସି ମତେ ଘର ପୋଡ଼ା ମର୍କଟ। ପୂର୍ବେ ମତେ ଦେଇଥିଲା ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା। ନା ସେ ଘର ପୋଡ଼ା ମର୍କଟ ଆସିଲେ କହିଦେବି ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ମୁଁ ଆମ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଆମ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତେ। ওম নমঃ শিবায়। রানী মন্দোদরী জানুছি রানী মন্দোদরী জানুছি ମୁଁ ତୁମର ଅନ୍ତର ବେଦନା। ହେଲେ ରାବଣର ବିଜୟ ବିନା କେବେ ନହିବ ପରାଜୟ। ହଁ ହଁ ନହିବ କେବେ ପରାଜୟ। ଆରେ ତୁ ଏଠାକୁ କାହିଁ ଆସିକି ମର୍କଟ? ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇ ଯା ମର୍କଟ। ଆସିଛୁ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ଆଉ ଛଳନାରେ ଦେଉଅଛୁ ମତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଆରେ ଯା ପଳାଇ ଯା ମର୍କଟ, ନଚେତ୍ ସତୀ ମୁଗି ଦେବୀ ତତେ ଅଭିଶାପରେ ମର୍କଟ ଦେବୀ ତତେ ଅଭିଶାପ। ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ନ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ଏ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମର୍କଟ ଦେଇନ ମର୍କଟ କହିନ ଦେଉ ଅପମାନ। ଜାଣିଛୁ ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଜାଣିଛୁ ଏହାର ପରିଣାମଟା ହେବ କେତେ ଭୟଙ୍କର। ଆଉ ତ ଆସିବାର କାରଣ ଆସିଛୁ ସେଇ ଶ୍ରୀରାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ଛଳନା କରି ଦେଇଛି ମୋ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଆଉ ଦେବୁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ। ଆରେ ଯା ଯା ରେ ମର୍କଟ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ମୁଁ ଆମ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଆମ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତେ
কোন কহিল রানী মন্দোদরী ব্রহ্মশক্তি দেইছ তুমফ গুরু শুক্রাচার্য হস্তে এখন ঘটি গলা নয় যোগ ধ্যানে বসে জানিবি মো সকল বৃত্তান্ত জানিবি মো সকল বৃত্তান্ত শিবায় ওম নমঃ শিবায়। এ তুমি কোন কলরানি মন্দোদরী ব্রহ্ম শক্তি স্বরূপ টেকি দিল সে হনুমান হস্তে নাই রানী মন্দোদরী না ইতুনি বিমুখী ଏହା ସତ୍ୟ ନା ଏ ମିଥ୍ୟା କିପରି ମୁଁ କରିବି ବିଶ୍ୱାସ ଓ କିପରି କରିବି ମୁଁ କିପରି ମୁଁ କରିବି ବିଶ୍ୱାସ মন্দোদরী দেলু সারি সিঁড়ি তুটাই দেলু অনর্থ কলু মায়া ন ছাড়িলু কপি ন ছিলু মায়া ন ছাড়িলু কপি ন ছিলু স্বামী মৃত্যু বদন বতাই দেলু অনর্থ কলু মোপরি শহে শুক্রাচার্য কেহি নরখিবে লোকাচ মোপরি শহে শুক্রাচার্য কেহি নরখিবে লোকাচ খড়ু বাহু কান্দিব মিঠাই সেচি খড়ু বাহু কান্দিব মিঠাই পিঠ পাচক নিমন্ত্রণা কলু অনর্থ কলু আজি ফাটি কলা কপাল মরিব নিষেধ শশির খোলা কপাল মরি প্রতিষেধ শশির মায়া ন জানিলু কপি ন চিনিলু মায়া ন জানিলু কপি ন চিনিলু স্বামী মৃত্যু ভেদ বতাই দেলু অনর্থ কলু ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଅଜାଣତରେ ଅପରାଧ କରିଅଛି ମୁଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ତୁମ ଚରଣ ଧରୁଛି ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ धरुचि तव चरण आहे गुरुदेव धरुचि तव चरण
তার মায়া রূপ কুমু নকারিলি চিনি তার মায়া রূপ কুমু দিয়াছি তারা হাসে দিয়াছি তারা হাসে ব্রহ্ম সরানি ধরুচি তব চরণ গুরুদেব মতে ক্ষমা করন্তু গুরুদেব মতে তুমি ক্ষমা করন্তু নাই রানী মন্দোদরী এথর রাবণ নিশ্চয় হইব বিনাশ এହାର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଆସୁଛି ରାনী ମନ୍ଦୋଦରୀ ଆସୁଛି ରାনী ମନ୍ଦୋଦରୀ কর কলি মুখী ঝাড়ু ঝাড়ু নিজ ଗୋଡ଼ରେ କଲି ମୁଁ କୁଠାର ଆଘାତ ସତେ କଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହସ୍ତରୁ ମୋର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ଆଉ ଲିଭିଯିବ ମଥାରୁ ମୋର ସୀମନ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ସତେ କଣ ମୁଁ ଭୋଗିବି ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀର କିଛି ବି ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ ହେ ବାବାଗେଶ୍ୱରୀ ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ କଣ୍ଠ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବୁ ମା ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ କଣ୍ଠ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବୁ ରାବଣ ଯାଉଛି ମହାସଂଗ୍ରାମକୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ବସି କାନ୍ଦୁଛି ଏକା ଆଖିର ଲୁହକୁ ଓଠରେ ଚାପିଣ କେତେ ବା ସହିବ ସେ ଅମାଦକା ସତ ସପନ ସତ କି ହେବ ସତେ ରାବଣ କି ମୋକ୍ଷ ହବ ସତ ସପନ ସତେ କି ହେବ ସତେ ରାବଣ କି ମୋକ୍ଷ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିଭୂତ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିଭୂତ ତୁମେ ଦେଖିବ ଆସ ରାବଣ ବିନାଶ ହେବ ବସ ରାବଣ ପିଲେ ମୋହର ପାଶକୁ ସତେ କଣ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ନ ହେଲା କି ପ୍ରାପ୍ତ କୁହ କୁହ ସଖା ଅଗ୍ରଜ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସନ୍ତି ବୀର ପବନ ନନ୍ଦନ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ ଉଠ ଉଠ ମାରୁତି ମାରୁତି ନେଇ ଆସିଲ କି ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ସର ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମବାଣ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ ସର କୌଶଳ କରି ମନ୍ଦୋଦରୀ ଠାରୁ ଆଣିଅଛି ମୁଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ କରନ୍ତୁ ସେ ପାପୀ ଦଶାନନ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ କରନ୍ତୁ ସେ ପାପୀ ଦଶାନନ ବିଜୟ ରଥରେ ଶୀଘ୍ର କର ଆରୋହଣ ରାବଣର ତେଜ ଆଜ ହୋଇବ ଖଣ୍ଡ
ଦେଖନ୍ତି ଅମର ମଣ୍ଡଳୀ ପୃଥିବୀର ନାଶ କର ହେ ବିରମ୍ବ ବିଧ କର ପ୍ରଭୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମବାଣ ରାବଣର ତେଜ ଆଦ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିଗୁଣ ଏବେ ଆସ ନ କରି ବିଳମ୍ବ ଅବେଶ ହେବା ଯାଇ ରାବଣ ଆଗରେ ଆଉ ଏହି ବାର ନିଶ୍ଚୟ ରାବଣକୁ କରିବା ବିନାଶ ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ବିନାଶ ଆସ ସଖା জয় জয় প্রভু শ্রীরামচন্দ্র জয় জয় প্রভু শ্রীরামচন্দ্র জয় କରିବି କି ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ କରିଣ ଘର ପୋଡ଼ା ମର୍କଟ ମନ୍ଦ ଧରି ଠାରୁ ନେଲା ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ହେ କଣ ସହସ୍ର ଆଦିତ୍ୟର ତେଜ ଧାରଣ କରିଣ ଶ୍ରୀରାମ ଇନ୍ଦ୍ରଦତ୍ତ ରଥରେ ବସି କରୁଛି ସଂଗ୍ରାମ ନାଇଁ ବିପଦରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେବା ନୁହଁ ବୀରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଜି ହେବ ରାମ ରାବଣର ଅନ୍ତିମ ସଂଗ୍ରାମ ହଁ ହଁ ଅନ୍ତିମ ସଂଗ୍ରାମ ଏ ଦିନକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ମୂର୍ଖ ହଁ ସେ ଦିନକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ସତେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ସମ୍ମୁଖ ସମର ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ସମ୍ମୁଖ ସମର ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉ ତେବେ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା এই দেখ মূর্খ এই দেখ এ হেউচি ব্রহ্ম শক্তি স্বর সহ্যকর মূর্খ সহ্যকর ধুই ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତିର ଜ୍ୱାଳା ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ରାବଣକୁ ଦେଖାଉଛ ପୁଣି ତୁଚ୍ଛ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଏସ୍ ମରିବା ପାଇଁ ହୁଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉଠାସ୍ତ୍ର রাম রাবণ বিবাদ হেলা সমাপন মরিলা জিত দেখা হে দুষ্ট রাবণ মরিলা জিত দেখা হে দুষ্ট রাবণ রাম রাবণ বিবাদ হেলা সমাপন মরিলা জিত দেখা
বিজয় রাঘব এ তো বিজয় রাঘব বিজয় রাঘব এ তো বিজয় রাঘব রাম নাম সত্য হরে নাম সত্য রাম নাম সত্য হরে নাম সত্য লক্ষ্মণ যাও যাও রে লক্ষ্মণ যাও মহাজ্ঞানী ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ ଯାଅ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖି ଆସ ଯାଅ ଯାଅ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଅ ଯାଅ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଳମ୍ବ ନ କର ବ୍ରହ୍ମବାଣୀ ଭୂମିଗତ ହେଲେ ଦଶ ଶିରା ମହାଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମବଂଶୀ ସେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଅଟେ ମୋ ପରମ ଭକ୍ତ ଅଟଇ ଗୁଣିଜ୍ଞ ଯାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝି ଆସ ରାଜନୀତି ଯାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝି ଆସ ରାଜନୀତି ଜନ୍ମ ଆମ ରାଜବଂଶେ ବନେ ଦିନ ବିତି ବନେ ଦିନ ବିତି आहे दश ग्रीव श्रीराम राघव तुम पासे पेशी छंती মহাজ্ঞানী তুমি বিশ্ববানন্দন ত্রিপুরে অট যশস্বীরে রাজনীতি নিপুণ কেহি নাতি তুমরি সময়ে রাজনীতি নিপুণ রাজনীতি শাস্ত্র জ্ঞানরে পণ্ডিত অট তুমি দশাস্য ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣେ ଚାଲିଯିବା ତୁମେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ହେ ଶିକ୍ଷା କରିବେ ରାମ ତାପରେ ହେବ ମହାପ୍ରୟାଣ ହେ ଶିକ୍ଷା କରିବେ ରାମ আসিছ আসিছ অনন্ত ঠাকুরে ଦଶାସ୍ୟ সতী প্রভু বড়াইছন্তি আশা ଦଶାସ୍ୟ শিক্ষা করিবে মোহঠারু রাজনীতি কেন ଦଶାସ୍ୟ তেবে তেবে কুহন্তু প্রভুঙ্কু আসি আসি দর্শন দেবে এ অন্তিম সমୟରେ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ହେଉ ଦଶାସ୍ୟ ହେଉ ତୁମ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଜ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଲଙ୍କପତି ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ନିକଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ନିକଟେ ଅଗ୍ରଜ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ନିକଟେ
हे ବିରାଗ୍ରଣୀ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ ଏ ସଂସାରେ ବିବିତ ତୁମେ ବିଶ୍ରବାଙ୍କ ସୁତ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୁପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହେ ବିରାଗ୍ରଣୀ ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ ଆମେ ହେଉଛୁ ରାଜପୁତ୍ର ହେଲେ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେ ଆମ୍ଭର ହେ ରାଜା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମକୁ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ ହଁ ବାରେ କୃପା କରି ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆମ୍ଭକୁ हे प्रभु परम ब्रह्म देव नारायण मु तो छार दासटी ठाकुरे आपणको कि देवी शिक्षा जति पलाई छमती आशा तेबे शुणंतु ठाकुरे जेबे भल कार्य करिबारे आशा बड़ाई थिबे से संबंध रे अलसुआ परायण न होई प्रथमे सही कार्य को करिवे संपूर्ण भाविथिली स्वर्ग को सीढ़ी टिए करिवी निर्माण नर्क कुंडटी को पोती देवी बोली संसार समस्त नर्क जंत्रण पाई जाई मुक्ति भाविथिली लंका चतुर्पार्श्वरे थिबा लवण अर्णव ताको क्षीर सागर रे करी थामती परिणत ठाकुरे परिली नहीं ठाकुरे भगली शूर्पणखा कथारे पड़ी आपणक सहित करिली शत्रुता तेणु तेणु मृत्यु अच्छी सम्मुखरे दंडायमान मोर प्रभु स्वसमर रुद्ध असंतु प्रभु असंतु कर स्पर्श करंतु प्रभु आपणक कर स्पर्शे चली जीवी वैकुंठ भुवने जय श्री राम आहा प्राणनाथ एका करी काहे गला आहा प्राणनाथ एका करी काहे गला अभागिनी जानकी को अभागिनी रमणी को संगति नानेला नाथ सोई अचतरे तुमको देखिना जुथे
ଗଛ ତଳେ মোহর কথাକୁ ତିଳେ ନକଲ ଗ୍ରହଣ মোহର କଥାକୁ ତିଳେ ନକଲ ଗ୍ରହଣ ଯୋଧେ ପଠାଇ ନାସିଲ ଯୋଧେ ପଠାଇ ନାସିଲ ପୁତ୍ର ନାତି ପ୍ରାଣ ନାଥ ପୁତ୍ର ନାତି ପ୍ରାଣ तेबे मते काकिनी तेबे मते काकिनी अनाथिनी कला नाथ अनाथिनी कला ରାଣୀ ନ କାନ୍ଦ ନ କାନ୍ଦ ନ କାନ୍ଦ ଗୋରାଣୀ ଇଏ ତ ବିଧାତାଲି ଖନ ଗೋ ବିଧାତା କପାଳେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲା ଘଟିଛି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଗೋ ଲଙ୍କପତି ପ୍ରାଣ ପରାଣ ପ୍ରାୟଣ ଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ ଗೋ ଅନିତ୍ୟ ଶରୀର ଶୀଘ୍ର ତ୍ୟାଗ କର କରିବା ଚିତା ସ୍ଥାପନ ଗೋ ଯେତେ ଦିନ ରାମ ନାମ ରହିଥିବ ତୁମେ ସତୀ ବୋଲାଇବ ଗೋ ବିଭୀଷଣ ସଙ୍ଗେ ବିବାହ କରିବ ପାଟରାଣୀ ବୋଲାଇବ ଗೋ ତେବେ ଆସ ଆସ ସର୍ବେ ଲଙ୍କପତିଙ୍କର ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ ହଁ ଲଙ୍କପତିଙ୍କର ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା
କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାମ ରାବଣ ବିବାଦ